Arast ez bêjim ev lîstika me muzînê ji bo min tecrübeyekî cuda bû, ji bo yekem bêjim xepatekî pir cuda bû. Li vir yani em arast çîroka memê alan ku versiyona me muzînê hatiye gotin dengbêj re so gotiye em wê dilîzin. Em li vê çîrokê de dibînin ku zînê û memê çawa bawayekî xewnekî tên gel hev û gustîrê wan bi hev tê guherîn û bo vê yekê çawa pê dihesin ku eşqek bi wan re çêdibe û memê li ser vê yekê dikeve rêwîtiyekî em rêwîtiya memê temaşe dikin û em zînê dibînin ku ew jî ji ber evîna xwe di halekî dide ye. Yani çîrokekî arast bi rastî gelekî bi bandore yani çawa bêjim ji ber ku di nava Kurdan de yani evîn her tim bawayekî trajîk qediya ye û ev jî sedem bûye beko yani tiştê ku vê çîrokê ava kiriye beko ye arast. Di encamê de zînê jî debar nake ji vê evînê û piştî mirina memê ew jî dimire û pir berxwe dide ku çawa di zindanê de rêyek vedike û memê xwedî dike piştî wî cardin mîr bi vê yekê dihese û memê diavêjin zindana Hesinê piştî wî ti çareya wê namîne û memê rê ro dihele di zindanê de arast yani çawa bêjim zînê arast pir berxwe dide yani di vê çîrokê de eger hûn bêjin zînê çi dike zînê ji bo evîna xwe pir berxwe dide û di encamê de jî dibin çawa efsaneyekî ku çawa bêjim heta îro roja me hatiye û bandor li me hemûya kiriye ev çîrok gelekî bi bandor e yani. Di navbera hemî tiştî de zînê heye ji ber ku yê ku vê çîrokê ava dike yek jî zînê ye arast. Hebûna zînê ye di vê mijarê de memê û zînê. Mem yani divê wek karakterê sereke her çiqas bixwe lê bêm qey karakterê sereke dîsa jî beko ye ji ber ku mem erê dide pey eşqa xwe û evîna xwe yekî sewdaser e lê yê ku evîna mem û zînê piçekî em bêjin zexm dike jî beko ye ez wisa dibînim. Çima ji ber ku evîneke pir zexm e evîneke pir ku berxwedayî ye yani di çîroka me de memê kesekî tenê ye ji sê bira lawkek heye û ew jî ji wî bajarê xwe terk dike diçe bajarê Cizîrê ji bo dîtina zînê û pir berxwe dide û lîstikên beko dibe sedem ku nagihêjin hev û ew negîştina wan jî her tim piştî ew qas berxwedanê negîştina wan bi vê hawî yani dawiyekî bi vê hawî bandorekî gelekî zêde li ser mirov dike wek çîrokî û yek jî ez dibêjim rastî jî ew evînên ku yani berê dihatin jîn belkî aniha yani tezin gelek tişguherîn gelek sere derbas bûye lê ez pir zexm dibînim wê evînê yani evîneke pir zexm me û pir berxwedê re arast ne tenê hew evînekî êdî çawa bêjim tiştekî dibe şerekî li hemberî jiyanê û civakê jî arast yani wisa li gor min hinekî berxwedanekî wekî deng daye yani evîna wan.
روزا ایرانی نبرا اوینا ایرانی یا ممیزینه دا چه فرقه؟ یعنی ادبین بلکه تو فرقه کی وسط زده جدا تونه بیار اصلی اوینا مموزینه اتکارم بیشم تشتک ها چه بو یعنی لهمبر هر تشتی سری راکر لهمبر ام بیشن میرن ویدم بیشی لهمبر بکوجی خواستن کوته بکوشن هر چقدر بلکی بکو ام وک سرکفتی ببینی جد بیچی رو که دلی بکوجی کر کو اوین نمر ببی راست یعنی اوینه که اتکار بیشم لهمبر گلک تشتا سری راکر یک جوان جی میرکتی او کافی دم ویدم یعنی السلام عليكم يا كشكا مميز بقربان سير بكشكان يا الوان كشكايا قولوا صوصن رحان تلاهي دخاس باقشي قرت هاجدان دا تفقاش قشايا دش باجاري مخرب يا حياتي فينا بوتايا في ببلا وتبي كري بحران بسر شامي زينا بزيدان راحتي أخوال الله ويالان فاشايا Arast listik باوای کی رو تو لیستیک هاتیه سرد که چوا ج لیستیکن وکم گویا تجربه کی نوی جبو میجی جبر چه جبر کو به طرز کی جدا شخلی در هنر متن کی شانوینی بو نتنی کاراکتر کی از دلیزم مثلا از رول ستیای جیود بیجم از مسئله چیروکا شاه پریا ود بیجم وقالا گچکن پریات کم از جانا دبم زینه جانا ستران تنگوتن و performansı ki laşi heye, performansı ki dengi heye, performansı ki ve bejite de heye. Per rengi ki cudaya arast ev listik. O listik bu xoşi jiber ku straneke melodi yek şxote de heye, ritmek. De gotine de ji ritmek heye. Te de qoro heye, te de qoroyan bicikriye. O serkanonizasyona her se listikvan behevre, hinderan behevre de bejin çiroke. Yani listekeki bir havi, em karim bejim performanseki ve beji. Dama pandemiye da şermona performansı او که دیگه علامت دا گو کسی که دخوازم به مرا لسر جدور و بجی لسر زومه بجی بخوابتن هبن دکارن سری فرما بل سری لی بدن و مرا بخوابتن و دمی حوالا من اویشانو گرش خود لیستی که دا جی دیگره اوی سری لی دا و گوتو جی سری لی دا و سامی جی سری لی دا و ام هر دو تبلیغ خباتین بون جدور و ماموستا میرزا لآلمانیه بو ام جی لباتمانه بون وصاد دمه که ام خبتین و بکومه کره پشتیوی که پیشنیاره المکره گون گلون خوازن دلیستیکه که دابلیزن لیستیکه بناوی مموزین و ها ام بیجین کلاما دنگ بیج رسویه و دخوازن در خمسر دکی مجی دلخوازی بکی خوشی ما او کر پیشنیاره قبول کر و اول لیستیک بوی آوایی درکت و میرزامتین پشتراحات باطمانه ما هو کنی ویلوی دریما در انجام محکومی ویدا درکت لی اتکارم بیشتر بریوی شش ماه ما بیشتر امتنی لسر لیستی خبرتین سر پاشخانه لیستی خبرتین مال گلک پرتوک خواندن وجه اوکا جهانی شانویا جهانی و سر مموزینه به دهان گوتار ما خواندن و سام خو آمده کرد و داویی جی لباتمانی درکت